Yo janji seprene tansah kelingan asone gunung Merapi purba melu krungu suaramu ngomong ke apa agenge gunung Merapi purba sing ning Langgran Wonosari Yogyakarta. Scorpio. Ngono lho Pak Polisi. Elis Sagita. Elis Production. Sabar ya Mas Atut. AM Ria Promosindo. Dek Sinta nggak kemana-mana loh. Tadi cuma mantannya yang ngasih boneka.